अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूरा फातिहा विद सूरा अल बकरा का अरबिक रेसिटेशन और रोमन उर्दू तर्जुमा साथ में सीखेंगे ताकि हर आयत का मतलब समझ सकें और अपनी जिंदगी में अमल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं और अल्लाह की किताब कुरान की रोशनी को समझते हैं। सूरा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान बहुत रहमत वाला है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बहुत मेहरबान बहुत रहमत वाला, बदले के दिन का मालिक। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ से ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना ही गुमराहों का। सूरा अल बकरा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदन मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अलिफ लाम मीम। ये किताब कुरान है जिसमें कोई शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो लोग उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुई और जो आपसे पहले आई और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون। जो लोग कुफ्र करते हैं उन पर एक ही बात है, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनके कानों और आंखों पर भी गिशावट है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, मगर असल में वो ईमान वाले नहीं। वो अल्लाह और मोमिनीन को धोखा देते हैं, लेकिन असल में सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। उनके दिलों में मरज़ है तो अल्लाह ने उनका मरज़ और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। जो लोग कुफ्र करते हैं उन पर एक ही बात है, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनके कानों और आंखों पर भी गिशावट है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, मगर असल में वो ईमान वाले नहीं। वो अल्लाह और मोमिनीन को धोखा देते हैं, लेकिन असल में सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। उनके दिलों में मरज़ है तो अल्लाह ने उनका मरज़ और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
ولا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط الكافرين اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم صرف سدھار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، اصل میں وہی لوگ فساد کرتے ہیں مگر انہیں احساس نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے اس طرح ایمان لاؤ جیسے عام لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ ایسا نہیں، اصل میں وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو ان کے ظلم میں گمراہ رکھتا ہے۔ یہ لوگ فراق دلالت کو ہدایت کے بدلے خریدتے ہیں، ان کی تجارت کبھی فائدہ نہیں دیتی اور وہ ہدایت پر نہیں ہوتے۔ ان کا مثال اس شخص کے جیسا ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب اس نے اپنے آس پاس روشنی دی اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ پلٹ کے نہیں آتے۔ یا پھر اس بارش کے جیسا ہے جس میں اندھیرا، گرج اور بجلی ہو، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، شاید تم تقوی اختیار کرو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا جس سے وہ تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالتا ہے، تو اللہ کے لیے شرک نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم ہمارے اس وحی پر شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو اس کی مثال کی ایک سورہ لاؤ اور اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ بلاؤ اگر تم سچ بولتے ہو۔ اگر تم نہ لا سکے اور تم کبھی نہیں لاؤ گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو خوشی کی خبر دو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ جب بھی ان کو اس کا کوئی پھل ملے گا تو کہتے ہیں یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور ان کو ایسا اور ملتا ہے جو ملتا جلتا ہے، اور ان کے لیے وہاں پاک شدہ بیویاں ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں گرو پیٹ میں جس طرح چاہے تصویر کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
वही अजीज और हकीम हैं। وَأَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان منها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا أحبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقلنا أحبطوا منها جميعا فإن يأتكم مني هدى فمن تبع هدائي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچ بولتے ہو۔ فرشتوں میں کہا سبحان اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا، بے شک آپ ہی علم اور حکیم ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اے آدم ان کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کے نام بتا دیے، اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر یا چھپاتے ہو میں اس سے پوری طرح جانتا ہوں؟ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور دونوں وہاں سے مزید پھل کھاؤ جہاں چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا اور ان کو اس جگہ سے نکال دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم لوگ زمین پر اترو ایک دوسرے کے دشمن، اور زمین میں تمہارے لیے آرام اور رزق تیار ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے اس کا توبہ قبول کیا، بے شک اللہ ہی تواب اور رحیم ہے۔ اور ہم نے کہا سب لوگ جنت سے اترو، اور اگر میری ہدایت تمہارے پاس آئے جو اس کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم کرے گا۔ اور اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچ بولتے ہو۔ فرشتوں میں کہا سبحان اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا، بے شک آپ ہی علم اور حکیم ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اے آدم ان کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کے نام بتا دیے، اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر یا چھپاتے ہو میں اس سے پوری طرح جانتا ہوں؟ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور دونوں وہاں سے مزید پھل کھاؤ جہاں چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا اور ان کو اس جگہ سے نکال دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم لوگ زمین پر اترو ایک دوسرے کے دشمن، اور زمین میں تمہارے لیے آرام اور رزق تیار ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے اس کا توبہ قبول کیا، بے شک اللہ ہی تواب اور رحیم ہے۔ اور ہم نے کہا سب لوگ جنت سے اترو، اور اگر میری ہدایت تمہارے پاس آئے جو اس کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم کرے گا۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تبتغوا الفتنة في الأرض ولا تفسدوا فيها وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واقتربوا إليه بالبر واتقوه واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في ريب من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل اور میری وہیں پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے، اور اس پر پہلا کافر مت بنو۔ زمین میں فتنہ مت ڈھونڈو اور فساد نہ کرو، نیک عمل کرو، بے شک اللہ نیک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے قریب تقوی اور نیک عمل سے رہو، سنو اور اوبے کرو، اور اپنے لیے اچھا خرچ کرو۔ جو کچھ بھی تم اپنے لیے اچھا بھیجتے ہو وہ اللہ کے پاس تمہیں ملے گا، وہ بہترین اور سب سے بڑا اجر ہے۔ اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو اور نیک عمل کرو، بے شک اللہ نیک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے بھیجتے ہو اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس سے ملنے میں شک مت کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اور میری وہیں پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے، اور اس پر پہلا کافر مت بنو۔ زمین میں فتنہ مت ڈھونڈو اور فساد نہ کرو، نیک عمل کرو، بے شک اللہ نیک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے قریب تقوی اور نیک عمل سے رہو، سنو اور اوبے کرو، اور اپنے لیے اچھا خرچ کرو۔ جو کچھ بھی تم اپنے لیے اچھا بھیجتے ہو وہ اللہ کے پاس تمہیں ملے گا، وہ بہترین اور سب سے بڑا اجر ہے۔ اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اپنے ہاتھوں کو تباہی میں مت ڈالو اور نیک عمل کرو، بے شک اللہ نیک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے بھیجتے ہو اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس سے ملنے میں شک مت کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقُلُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إنه فيها قوم شداد وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون قالوا ربنا إنا لا نستطيع أن نصبر على فترة من الناس فانصرنا عليهم فأغوثهم الشياطين وقالوا إنا لهم مغلبون فأوحينا إلى موسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلوا خاسرين قالوا يا موسى إنه فيها قوم شداد وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون. قالوا ربنا إنا لا نستطيع أن نصبر على فترة من الناس فانصرنا عليهم فأغوثهم الشياطين وقالوا إنا لهم مغلبون. فأوحينا إلى موسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلوا خاسرين. قالوا يا موسى إنه فيها قوم شداد وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون. قالوا ربنا إنا لا نستطيع أن نصبر على فترة من الناس فانصرنا عليهم فأغوثهم الشياطين وقالوا إنا لهم مغلبون. فأوحينا إلى موسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم अपने आप को मत मारो, बेशक अल्लाह तुम पर रहीम है। और जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा आदम के सामने सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से था। और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते तो अपने रब से दुआ करो कि ज़मीन के फल, सब्जियां, लहसुन, दाल और प्याज हमारे लिए निकाले। मूसा ने कहा क्या तुम कम के बदले बेहतरीन चाहते हो? मिस्र उतरो, तुम्हें जो मांगा वो मिल गया और अल्लाह ने तुम्हारे साथ सच किया और तुम्हें नेक चीज़ें दी, शायद तुम शुक्र करो। और देखो जो काम तुमने किया उसका दर्द चखो और किसी पर जुल्म मत करो। और हमने कहा इस शहर में जाओ, जहाँ चाहो वहाँ खाओ, दरवाज़ा सजदा करते हुए घुस जाओ और कहो हित्ततुन, हमारी माफ़ी, हम तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करेंगे और नेक लोगों को हम बढ़ावा देंगे। अपने आप को मत मारो, बेशक अल्लाह तुम पर रहीम है। और जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा आदम के सामने सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से था। वइद क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवन क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما فعلوا والله يفعل ما يريد. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط بخشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے قربانی کرو، انہوں نے کہا کیا آپ ہم پر مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا اللہ کی بنا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بتائے کہ وہ کون سی ہے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوزر ہے اور نہ جوان، ان دونوں کے درمیان ہے، تو جو حکم دیا جائے کرو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ اس کا رنگ بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے پیلا روشن رنگ والی ہے جو دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ اس کو ہمیں صاف بتا دے، گائے ہم پر مشکل ہے اور اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو زمین کو ہیلا نہیں کرتی اور کھیت کو پانی نہیں دیتی اور بالکل صاف ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے سچ لایا تو اس کو قربانی کرو، اور جب تم نے ایک جان کو مار دیا تو اس کے معاملے میں جھگڑا کیا، اللہ اس چیز کو نکال دیتا جو تم چھپاتے ہو۔ پھر ہم نے کہا اس کے ٹکڑے مار دو۔ اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر میں سے کچھ سے دریا نکلتے ہیں اور کچھ میں سے پانی نکلتا ہے اور کچھ میں سے اللہ کے ڈر سے گرتا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وصدق عليكم الله ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وصدق عليكم الله ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اور اپنی جانوں کو مت مارو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو منمورد ہوا اور اس نے تکبر کیا
और वो काफिरों में से हुआ। और उन्होंने कहा, हमारे दिल धक्के मार रहे हैं। बल्कि अल्लाह ने उनको उनके कुफ्र के सबब लानत दी और वो बहुत कम ईमान लाते। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो अपने रब से दुआ करो कि ज़मीन के फल हमारे लिए निकाले। मूसा ने कहा, क्या तुम कम के बदले बेहतरीन चाहते हो? मिस्र उतरो, तुम्हें जो मांगा वो मिल गया, और अल्लाह ने तुम्हारे साथ सच किया और तुम्हें नेक चीज़ें दी, शायद तुम शुक्र करो। और हमने कहा, इस शहर में जाओ, जहाँ चाहो वहाँ खाओ, दरवाज़ा सजदा करते हुए घुस जाओ और कहो, हित्ततुन, हमारी माफ़ी, हम तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करेंगे और नेक लोगों को हम बढ़ावा देंगे। अपने आप को मत मारो, बेशक अल्लाह तुम पर रहीम है। और जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम के सामने सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से था। और उन्होंने कहा, हम तुम पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा जारी नहीं कर देते, या तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग नहीं हो जिसके दरमियान से तुम नहरें निकाल दो। तुम हमारे लिए ये काम करो और हम इस पर तुम पर ईमान लाएंगे और तुम्हारी तस्दीक करेंगे। उन्होंने कहा, तुमने ये बात तो कही है, हम ईमान ला चुके हैं अल्लाह पर और उस पर जो हम पर नाजिल किया गया और उस पर जो तुम पर नाजिल किया गया, और हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं। फिर जब वो नाकाम हुए और मुड़ गए तो अल्लाह ने उन्हें उनके करतूतों के बदले में पकड़ लिया, और ये अल्लाह के लिए आसान था। फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया, और उन्होंने अपने माबेन कहे गए ताहद को तोड़ दिया। फिर वो अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते हैं, फिर उसी तरह लौट जाते हैं जैसे वो पहले थे, और ये अल्लाह के लिए आसान था। वक़ालू लन नुअमिना लका हत्ता तुफ़जिर लना मिनल अर्दि यंबूआ औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफ़ज्जिरुल अन्हार खिलालहा तुअमिनु लना व तुसद्दिक़ु क़ाल क़द क़ुल्तुम क़द आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इलैकुम व नशहदु अन्ना मुस्लिमून। और उन्होंने कहा, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम ज़मीन से कोई चश्मा निकाल न दो, या तुम्हारे पास खजूर और अंगूर का बाग हो और उसमें से दरिया बह रहे हों, तब हम तुम पर ईमान लाएंगे और तस्दीक करेंगे। मूसा ने कहा, तुमने क्या कहा? हमने तो अल्लाह पर ईमान ले लिया है जो हम पर नाजिल हुआ और जो तुम पर नाजिल हुआ, और हम गवाही देते हैं कि